Hello guys! Good morning! Another vlog na naman si Mama Kay. Dito si Mama Kay, magluluto ako ng ASAM fish. Yan, mamaya pagkita ko sa inyo guys, ha? Ayan guys, i-prito muna natin yung fish. Ito yung gagamitin ko para sa lulutuin kong ASAM fish. Lagyan sa, baliktarin ko muna. Ayan guys, iprito ko muna yung fish para dili siya masyadong fishy. Ayan yung gagamitin ko para sa ASAM fish ko. Mayroon tayong talong, okra, tomato, and of course my chili paste. Ayan yung chili na noon pa ginawa ko guys. Yan. And the main ingredients of course is ASAM. ASAM guys is sa ano yan, mali language. ASAM is maasim. Yan, sinampalokang isda. Yan. Yan yung pinaka main ingredients guys. Ito yung sampalok na already ano na siya guys. Nilalagyan ko lang ng tubig para siya magiging ganyan. Ito yun guys, oh, tamarind. Yan. Yan is tamarind. Sampalok from Taiwan. This one product from Taiwan guys. Yan yung lutuin ko. Then my lemongrass. Yan guys. Sa mahilig sa maasim at saka maanghang combination with spicy and sour. Masarap to siya guys. ASAM fish. ASAM is Mali language yan guys. ASAM means maasim. Yan guys, yung talong iba-blanch lang natin guys. Yan. Napakuluan natin yung sandali para madali lang siya. Yan. Sorry guys ha, yung kamay ko napuno ng paso. Yan, ganyan ang mga kusinira guys. Yung mga kusinira, kamay puro paso. Napapaso. Ayan guys, same way guys. Pati yung okra, need natin iba-blanch. Yan. Pero sandali lang guys. Yan. Ayan na siya guys. And ito na yung chili. Tapos ito na yung tamarind guys. And sa anin, ano lang natin, sasala lang natin. Lagyan lang siya ng tubig sa sala. Ayan. Nilagyan ko na guys. Tapos siyempre for the taste, lagyan natin ng asukal. Ayan. Para siyang sweet and sour like that. But this one is sweet and sour and spicy. Ayan na siya guys. Optional lang guys kung gusto nyo lagyan pa ng ibang gulay, sa inyo na yun. Sa inyo na rin yun kung gusto nyo maasim o konting ano lang, konting asim. Ayan na siya guys. Luto na yung ASAM fish ko. ASAM curry fish. Yan. So yummy. Yan siya guys. Yummy. Spicy, sour. Sweet and sour, spicy.